Ito yung swimming pool nila guys, yan. Yan ang swimming pool nila. Ang ganda guys, oh. Yan ang swimming pool nila ito guys. Ito sa Tabuk City, Kalinga Province. Yes, ito yung slide guys, oh. Ito lang guys. Fish pan. Ito yung mga fish pan nila guys, ito guys, oh. Ang lalaki ang mga tilapia dito guys. Yan. Yan. Yes, yan. Yan ang mga ano nila, lodging house guys. Yan, lodging house. Palayan. Yes, kita ko yung ano guys, yung ano guys, yung itagan guys na ilang bila dito guys. Yan guys, yung itag. Yan ang itag guys, yan yung itag ibilad guys, oh. Sarap-sarap to guys. Yan. Itag special na ulam guys. Ito lang guys. Anong lodging house. Yan. Yes, oh. Kasama ko dito guys, oh. Arrange na sila. Medyo paalis na kami. Dito lang guys, kay paalis na kami.